Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? For English for today, we are going to practicing conversation. But before we learn about our conversation today, let's review about last lesson about preposition of places. Do you still remember what is preposition of places? Yeah, last week we have learned about preposition of places like behind, in front of, and then next to, and across from, and then the last one is between. But now we are going to practicing conversation in how we express asking and giving direction. Yeah. Okay, today we are going to practice conversation about asking and giving direction. Let's listen the explanation of our lesson today. English for today, we are going to learn about asking and giving direction. What is asking and giving direction in Indonesia? It's mean menanyakan dan memberi petunjuk atau arah. Jadi di sini hari ini we are going to practice conversation. Kita akan mempraktekkan percakapan about tentang bagaimana cara menanyakan arah dan memberikan petunjuk atau arah. Now, how we express asking direction? Sekarang, bagaimana cara kita mengungkapkan atau bagaimana cara kita meminta atau menanyakan arah? Here are the expressions to ask the directions. Ini adalah ungkapan-ungkapan atau kalimat yang bisa kita pakai untuk menanyakan arah. First, pertama, would you please tell me where the bank is? Itu contohnya. Would you please tell me? Jadi pertama diawali dengan kalimat would you please tell me? Bisakah Anda memberitahu saya di mana bank? And then bisa juga kita menggunakan we can use would you please show me the hospital? Bisakah Anda tunjukkan di mana rumah sakit, like that. Then, how we express giving direction? Berikutnya, bagaimana cara kita mengungkapkan, memberi petunjuk atau menjawab pertanyaan tadi. Ketika kita ditanya oleh orang lain, when we are asked by someone about direction, ketika kita ditanya arah atau petunjuk oleh orang lain, we can express giving direction using this word. Kita bisa menggunakan, kita bisa mengungkapkan, memberi petunjuk atau memberi arah, petunjuk arah dengan menggunakan kata-kata berikut. First, we can use the word go straight. Pertama, kita bisa menggunakan kata go straight. In Indonesia, it's mean jalan lurus. Tuh. Jadi kita bisa menggunakan kata go straight. Silakan jalan lurus seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan kata turn right. Turn right. Belok kanan, turn right. Itu dalam bahasa Inggris. And then sebaliknya turn left, atau belok kiri, turn left. Next, we can use the words across the intersection. Across the intersection, artinya menyeberang perempatan, menyeberang pertigaan. And then kita juga bisa
mengungkapkan ketika memberi petunjuk atau memberi arah dengan menggunakan kata go down the street, menuruni jalan. Kalau jalannya menurun, ya, like that. That is the words that we can use for expressing giving direction. Itu adalah beberapa kata yang bisa kita pakai dalam ungkapan memberi petunjuk. Okay, now let's practice conversation. Kita akan mempraktekkan percakapan asking and giving direction. Bagaimana cara menanyakan arah dan memberi petunjuk arah dalam sebuah percakapan. Okay, let's see. Number 1, the question is, where is the bookstore? Pertanyaan yang pertama, where is the bookstore? Kita lihat di sini ada peta dan yang ditanyakan adalah the bookstore. What is the bookstore in Indonesia? Yes, it's mean toko buku. Okay, let's see the conversation. Excuse me, would you please tell me where is the bookstore? Sure. Go straight. The bookstore is on the right side. Oke, kita coba sekali lagi. Perhatikan, tanda panah merah di sebelah kiri adalah posisi kita. Nah, pertama ketika kita akan bertanya atau asking direction, kita bisa mengawalinya dengan kata excuse me, permisi, seperti itu. Oke, once more. Sekali lagi, kita coba baca percakapannya. Excuse me, would you please tell me where is the bookstore? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya di mana toko buku? Perhatikan petanya. And then, the answer is, sure. Tentu saja, go straight. The bookstore is on the right side. Go straight, jalan lurus. Toko buku ada di sebelah kanan. Okay, thanks a lot. Okay, terima kasih. You're welcome. Sama-sama. Okay, let's see the first conversation. Kita lihat kembali percakapan yang pertama. Where is the bookstore? Perhatikan petanya dan perhatikan posisi kita berada di tanda panah yang merah. A berkata, excuse me, would you please tell me where is the bookstore? B, sure, go straight, the bookstore is on the right side. A, okay, thanks a lot. B, you're welcome. Seperti itu percakapannya, ya. Jadi ada dua orang yang bercakap-cakap di situ. Yang satu menanyakan arah atau asking direction, and then yang satunya lagi giving direction. Okay, let's see another example. Kita lihat contoh yang lain. Number 2. Where is the hotel? Perhatikan yang ditanyakan adalah hotel. Perhatikan petanya dan perhatikan posisi kita tetap berada di tanda panah. Excuse me, would you please tell me where is the hotel? Sure. Go straight, then turn left. The hotel is on the right side. Excuse me, permisi, would you please tell me where is the hotel? Bisakah Anda memberitahu saya di mana hotel? Sure. Tentu saja. Go straight, jalan lurus, then turn left. Kemudian belok kiri,
The hotel is on the right side. Hotel ada di sebelah kanan. Okay, thanks a lot. You're welcome. Oke, kita coba review kembali percakapan yang kedua. Where is the hotel? Lihat percakapannya. Tetap sama ya, ada dua orang. Yang pertama asking direction dan yang kedua giving direction. A. Excuse me, would you please tell me where is the hotel? B. Sure, go straight, then turn left. The hotel is on the right side. A. Okay, thanks a lot. B. You're welcome. Ya, itulah contoh percakapan hari ini. Now, let's write and speak the conversation. Sekarang kita akan coba tulis dan berbicara atau latihan bercakap-cakap dengan menggunakan pola seperti yang tadi sudah dicontohkan. Latihannya, sekarang tugasnya lihat, look at the map, perhatikan petanya, write a conversation like the example above. Buatlah percakapan seperti contoh yang tadi, contoh di atas, then read the conversation. Kemudian, setelah ditulis atau setelah dibuat percakapannya, lalu dibaca and report it in voice note at your Google Classroom. Kemudian laporkan dalam bentuk voice note di Google Classroom. Itu tugas kita hari ini. Diulangi kembali tugasnya, look at the map, perhatikan petanya, write a conversation like the example above, buat percakapan seperti contoh di atas, then read the conversation and report it in voice note at your Google Classroom. Kemudian baca percakapannya dan laporkan dalam bentuk voice note di Google Classroom. Number 1, where is the drugstore? Itu soal yang pertama. Where is the drugstore? Perhatikan posisi kita. Ya, di situ ada posisinya di mana. Drugstore dalam bahasa Indonesia it's mean toko obat. Oke, that is number 1. Silakan buat percakapan seperti contoh yang tadi. Yang pertama soalnya where is the drugstore? And then number 2, where is the hospital? Perhatikan petanya dan buat percakapan sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal. Where is the hospital? And number 3, where is the store? Di manakah toko? Let's see. Okay, that is the exercise for today. Itu latihan hari ini. Silahkan perhatikan perintahnya dan tadi perintahnya adalah menulis percakapan sesuai dengan pertanyaan. Ada 3 percakapan nanti yang harus dibuat, kemudian baca dan laporkan dalam bentuk voice note at your Google Classroom. Okay, that is our lesson today. Thanks for watching. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.